जय जगन्नाथ मु ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र आपण मानकु भाग्यचक्र कार्यक्रम को स्वागत जनाऊँगी। दर्शक बंधु भाग्यचक्र रे आमे प्रत्येक दिन नुआ नुआ टॉपिक विषय आलोचना करुछु। आज आलोचनार विषय शनि ग्रह को नहीं। अनेक समय अनेक व्यक्ति विशेष शनि को ना शुणिले भयभीत होती जे शनि मोर खराब चली बा शनि को पाई मु वर्तमान भल फल पाई पारु नाही, मोर व्यवसाय भल चालू नाही, अर्थ बुढ़ी जाइछि बा अर्थ नष्ट होउछि, मु जीवन में आगक बढ़ी पारु नाही, कर्म क्षेत्र में समस्या देखा दउछि, शनि ग्रह खराब थिबारु स्वास्थ्य खराब रोची, मन भल रहू नाही, एपरी कथा कहितांती बा अन्य मानक पाखरे कथा गुडी को सुनिया को मिली थाए। वास्तविक कोन शनि सदाबेले क्षति करि थांती कि बा शनिकर स्थिति किपरि थिले जड़े अशुभ फल प्राप्ति करि थाए बा शनि ग्रह को नहीं ये जो भय ये कौन पाई देखंतु नवग्रह मध्य शनिकर स्थान होची स्वतंत्र। शनि होचंती न्यायाधीश बा न्यायर देवता बोली आमे कहू। शनिकर गुरु होचंती प्रथम आद्य गुरु होचंती देवगुरु बृहस्पति, जहाँ पाखे समस्ते पाठ पढ़ी देवता मानकर गुरु। किंतु बृहस्पति पाखे शनि अल्प दिन पाठ पढ़ा पर शनिकर जेतेबेले तांकर अधिक चगलामी हेले पिला बाल्य अवस्था गुरु पाखे तांकर दुष्टामी बर्दाश्त हेलानी सेतबेले सूर्य तांकु नेइथिले, तांक पिताजी सूर्य से शिवंक पाखु नेइथिले एवं शिव होइथिले द्वितीय गुरु एवं शिवंक ठारू समस्त शिक्षा समाप्ति करी आशीर्वाद पूर्वक न्याय सिंहासन बा धर्म सिंहासन रो अधिकार न्याय दबार प्रदान करिवार अधिकार शनि प्राप्ति करथिले। से तेणु शनि कहा जाए न्यायाधीश, कर्म फलदाता, कर्म अनुसार से फल प्राप्ति करि थांती। आमे जो कहू शनि बहुत खराब खराब बोली कहवा नहीं, अनेक जातक शनि मध्य अत्यंत शुभ फल प्रदान करि थांती। रंक को बा दरिद्र को राजगादी मध्य शनि प्रदान करि थांती। जो माने राजनीतिक क्षेत्र में सफल व्यक्ति विशेष, जो माने बड़ बड़ इंडस्ट्रियलिस्ट, जो माने प्रतिभा संपन्न व्यक्ति विशेष से जातक आमे देखु शनि मध्य बहुत भल स्थिति रे थाए। जो माने जुडिशियल सेक्टर रे जॉब करूचंती, जो माने जज, जो माने जस्टिस, से जातक रे शनि भल स्थिति रे थिबारु से आज एभली क्षमता प्राप्ति करिसंती। तेणु अनेक समय शनि मध्य शुभ फल प्रदान करि थांती। शनि खराब बोली आमे कहवा नाही। आम जेतबेले स्कूल रे पाठ पढ़ुतुल आपण माने आमे जेतबेले स्कूल रे पाठ पढ़ुतुल देखिबे हमरो 10 जन कि 15 जन 20 जन टीचर को पाखे आम पाठ पढ़ीचु। प्रत्येक सेक्शन रे अलग अलग टीचर बा प्रत्येक सब्जेक्ट रे अलग अलग टीचर। किछि टीचर को आमे टी अधिक भय करू सब टीचर को आम भय करू, किंतु किछि टीचर को प्रति आमर मन में बहुत भय सृष्टि हुए। से तो क्लास को आसती अन्य टीचर थिले टिके बदमाशी सो माने चली थाए, टिके कथा कथम चली थाए। जन जन टीचर अछंती तांको क्लास देखिए पिन ड्रॉप साइलेंट, पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस, तांको जे पसिगला माने एंट्री कला पिला पूरा चुप, माने से टिके हार्ड टीचर बोली आमे कहू। शनि होचंती नवग्रह भितर ठीक से भली हार्ड टैक्स मास्टर बोली आमे कहिबा। इंग्राजी पुस्तक रे तांको विषय लिखाई शनि होचंती हार्ड टैक्स मास्टर। क्षुद्र रु क्षुद्र अपराध पाई बृहत्तर रु बृहत्तर बा कठिन रु कठिन दंड देवा को शनि केबे हेले पश्चाताप करंती नाही बा पछघुंचा दियंती नाही। तेणु शनि कर्मफलदाता होइतिबारु आपण को कर्म जदि ठीक, आपण जदि ठीक, आपण जदि सत्कर्म करूचंती ताले शनि महादशा, शनि अंतर्दशा, शनि 7.5 किंबा शनि ढाई चली बा ढेया चली भयभीत हबार किछि नाही। कष्ट ता पटरे आसीबो प्रारब्ध कर्म नहीं करी ता बाटे कष्ट दुख ऑटोमेटिकली पळेइबो। किंतु सेथिरु जेमती आपनकर सुना जेमती आउटिले शुद्ध होइकरी 22 कैरेट की सुना बाहरे से बेले आपण मध्य शुद्ध होइकी बाहरिबे। तेणु शनि को हार्ड टैक्स मास्टर बोली कहा जाए एवं न्याय फलदाता, कर्म फलदाता, न्याय फल दे थांती। केबे हेले शनि पक्ष बा पात बा बाछ विचार करंती नाही। जहाँ आपण भूल करिसंती से हिसाब रे फल देबे। एवं मु तो कहिबी राहु जदि आपनको जातक रे खराब चलीची, आपनकर मंगल धरंतु खराब अछि, हुए तो सडन आपनकर किछि इंसिडेंट हेई पारे, जे गुडा सडन देखि एक्सीडेंट हुए, हठात एक्सीडेंट थी खुशी बासी बाहागर भजी सारी फेरला, हठात एक्सीडेंट हो गला, हठात कुआड़े जाइछंती घरे चोर आसी कलाकना बुलेई देले, हठात जो प्रॉब्लम गुड़िक हुए किसी अन्य ग्रह मानकर रही हठात समस्या हुए। किंतु शनि हठात देखिए क्या दंड दियंती नाही। शनि सदाबले अलार्म कंडीशन देता, अर्थात आपन को सतर्क सूचना देता। प्रथमे शनि महादशा हूँ 19 वर्ष, शनि जो चले आसु आसु शनि क्षति करा देखी ना। शनि मध्य भाग बा शनि बुध, शनि केतु जो समय जो ग्रह
ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ପୋଜିସନ୍ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ଅଶୁଭ ଫଳ ଶନି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଗ କିଛି କିଛି ସତର୍କ ଦେଇଥାନ୍ତି, କିଛି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସୂଚାଇଥାନ୍ତି, ଆଲାର୍ମିଂ କଣ୍ଡିସନ୍ ଭଳିଆ ଆଲାର୍ମ କରିଥାନ୍ତି, ସତର୍କତା ଆଣିଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ସେ ଇସାରା ବୁଝି ନ ପାରିଲେ, କର୍ମ ଭୁଲ କର୍ମ କରି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରି ଚାଲିଲେ, ତାହେଲେ ଶନି ବୃହତ୍ତରରୁ ବୃହତ୍ତର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚେତେଇ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା ବା ସତର୍କ ରହିବା କଥା। ଶନି ମାସ ସମୟରେ ଯଦି ଖରାପ କିଛି ଚାଲିଛି ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଏଇଟା ଆଲାର୍ମିଂ କଣ୍ଡିସନ୍, ଅଧିକ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ। ଆପଣ କର୍ମ ଠିକ୍ କରିବେ, ନିଜର ଆଟମୋସ୍ଫିୟରକୁ ଜଗିଦେବେ, ନିଜକୁ ଜଗିଦେବେ, ନିଜର ପ୍ରବୃତ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ ଜଗିଦେବେ। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କାମ ଚାଲିଛି ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଆପଣ ତର୍ଜମା କରିବେ, ଦେଖିବେ ବିଶେଷ କ୍ଷତି ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ନିଜେ ସୁଧାରି ଦେଲେ ବା ନିଜକୁ ନିଜେ ଆପଣ ଜଗିଦେଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ କଲରଙ୍କର କଲ୍ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ କଲ୍ଟି ନେଇଯିବା, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଜାଣିବା। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କ ନମସ୍ତେ, କଲ୍ୟାଣ ମସ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟି ଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ନାଁ କୁହନ୍ତୁ। ସନାତନ ମାଝୀ। ସନାତନ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସନାତନ ବାବୁ? କାହା ମାନେ ନିଜ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥଟି କୁହନ୍ତୁ। ମୋର 1997 ମସିହା ଆଷାଢ ମାସ 13 ତାରିଖରେ। ନା ଆଷାଢ ମାସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ମାସଟା କୁହନ୍ତୁ, ଇଂରାଜୀ ମାସ କୁହନ୍ତୁ। ଇଂରାଜୀ ହଉଛି ସାର୍ ଆମର ଜୁନ୍ ମାସରେ। ହଁ, ଜୁନ୍ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, କେତେ ତାରିଖ? 28 ତାରିଖ। 28 ଜୁନ୍ 1997। 1997। ଟାଇମ୍ କ'ଣ? ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ ଜନ୍ମ ସମୟ? 5ଟା ପରେ। କ'ଣ ସକାଳ ନା ସନ୍ଧ୍ୟା? ସନ୍ଧ୍ୟା ସାର୍। ସନ୍ଧ୍ୟା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ତାରାକୋଟ। କେଉଁ ସେଟା କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାଉଛି? ଯାଜପୁରରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ସାର୍ ଜବ୍ ପାଇଁ ହଉଛି କ'ଣ ହେଇଛି ସେଇଟା ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି। ମୋର ଜାତକରେ କିଛି ମାନେ ହଉ ଯାହା ଅସଫଳ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ତମର ହଉଛି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି, 27/12, ଠିକ୍ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ମୀନ ରାଶି ବୋଲି ଜାଣିଥିବ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା, ମୀନ ରାଶି ଏବଂ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଜାତକରେ ଦେଖିବା ବିଛା ଲଗ୍ନ। ବିଛା ଲଗ୍ନ ଜାତକରେ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ନିଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ରହିଛି, ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ରାହୁ ଯେଉଁ ଦଶମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛନ୍ତି ସିଂହ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି। ରାହୁ ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ହୋଇଥାଏ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଦଶମ ସ୍ଥାନ ପଡ଼ିଛି ସିଂହ, ସେଥିରେ ରାହୁ ରହିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଦଶମ ଘରର ମାଲିକ, କର୍ମ ଘରର ମାଲିକ, ସେ ଲଗ୍ନ ସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମରେ ବୁଧକୁ ଧରି ଅଷ୍ଟମାଧିପତିକୁ ଧରିକି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ କିଛି କୋର୍ସ କରିଛ କି ତମେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଡିପ୍ଲୋମା କୋର୍ସ କରିଛି। ଡିପ୍ଲୋମା କରିଛ ତ ଏଇଥିରେ ହିଁ ତୁମକୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ, ବ୍ୟସ୍ତବାନ ନାହିଁ। ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଜନ୍ମ ସମୟ ବେଳକୁ ତୁମ ଜାତକରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି, ଜନ୍ମ ସମୟ ବେଳକୁ ବୁଧ ମହାଦଶା ବାକି ଥିଲେ, ବୁଧ ପରେ କେତୁ, କେତୁ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମହାଦଶା ଚାଲିଛି। ଶୁକ୍ର ମହାଦଶାରେ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ହିସାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶୁକ୍ରରେ ଶନି 20 ଜୁନ୍ 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତି କରିବେ, ତାପରେ ଆସିବେ ଶୁକ୍ରରେ ବୁଧ। ତେଣୁ 2026 ମସିହା, ମନେ ରଖ, 26 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ଠାରୁ 2026 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସୁନିଶ୍ଚିତ କିଛି ନା କିଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ବିଭାଗରେ ବା ବୈଷୟିକ ବିଭାଗରେ ତୁମେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। କିଛିଟା ପ୍ରତିକାର କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ କାମ କର, ଗୋଟେ ବେଲ ଗଛ, ରବିଙ୍କର ବୃକ୍ଷ ବେଲ ଗଛ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଦୀପ ଧୂପ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବେଲ ଗଛଟିକୁ ପୂଜା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମର ସୋମବାର ଦିନ, ପ୍ରତି ସୋମବାର ଦିନ ଦେବାଦିଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କର ଏବଂ ଯଦି ପାରିବ ଗୋଟେ ମାଣିକ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ରୁବି, ଡାହାଣ ହାତ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ 7 ରୁ 8 ରତି ମଧ୍ୟରେ, 7 to 8 ରତି ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରଞ୍ଜ ମୁଦିରେ ବା ପଞ୍ଚଧାତୁରେ କିମ୍ବା ସୁନା ମୁଦିରେ ଶକ୍ତି ଥିଲେ ତାକୁ ଧାରଣ କର। ଦେଖିବ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଯେଉଁ ସମୟ ଦେଲି ସେ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କର୍ମପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଜଣେ କଲର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କଲ୍ଟିକୁ ନେଇଯିବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କିଏ କହୁଥିଲେ? ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଅନ୍ତୁ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ କହୁଥିଲେ? ମୁଁ ତ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଡାଙ୍ଗମାଳରୁ କହୁଛି, ଉତ୍ତମ କୁମାର ବେହେରା। ଆଜ୍ଞା, ଉତ୍ତମ ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି?
ପୁଅ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜ୍ଞା ପୁଅଙ୍କର ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ, ନା ବି ପୁଅର ପ୍ରଥମେ ନାଁଟି କୁହନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କର। ନା ମୁଁ ଜାତକ ନା କହିବି ନା ଯୋଉ ନା ନା ନର୍ମାଲ ତା ନାଁ କୁହନ୍ତୁ, କ'ଣ ନାଁ ତାର, କ'ଣ ଡାକୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ମଳୟ ମଳୟ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି। ତାର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସମୟ, ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 1996 ମସିହା ଜୁନ 28 ତାରିଖ। ଆଚ୍ଛା 28 ଜୁନ 1996 ମସିହା। ଆଜ୍ଞା। ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ 2ଟା 25 ଦିନ। 2ଟା 25 ମିନିଟ୍ ଦିନ ବେଳା। 35 ମିନିଟ୍। ଆଚ୍ଛା 2ଟା 35 ମିନିଟ୍ ଦିନ ବେଳା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ? ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଡାଙ୍ଗମାଳ, ଆମ ଘର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନିଜ ଘରଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାହେଲେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ପୁଅ ବିଷୟରେ କୁହନ୍ତୁ। ସାର୍ ସେ ବାହାଘର ତାର ହେଇପାରୁନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ ଟିକେ ଚଗଲା ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଟିକେ କ'ଣ ତାର ଟିକେ ଦେଖିକି କହିବେ ସାର୍। ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଲାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି କରିପାରୁନି। ହଁ କଥା ହେଉଛୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର, ପୁଅର 17/8। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବିଛା ରାଶି ବୋଲି ପୁଅର। ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ତୁଳା, ରାଶି ହେଉଛି ବିଛା। ଜାତକ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ବିଛା ରାଶିରେ ନିଚସ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମରେ ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ପୁଅ ଟିକେ ପ୍ରବଳ ସାଙ୍ଗସାଥି ହେଉଛି କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଏବଂ ତାର ପ୍ରାୟ ସମୟ ଦେଖିବେ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ରାତିରେ ଶୋଉ ଶୋଉ ରାତି 2ଟା 3ଟା ତା ମନ ଇଚ୍ଛା, ସକାଳୁ ଉଠୁ ଉଠୁ ତାର ମାନେ କେଉଁଦିନ 6ଟାରେ ଉଠିବ, କେଉଁଦିନ 10ଟା, ଦିନ 10ଟାରେ ଉଠିବ। ଏବଂ ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଇଥିବ ଟେବୁଲରେ, ଖାଇବନି, ଫୋନ୍ରେ ଗପୁଥିବ, ଗୋଟେ କ'ଣ ଅନ୍ୟ କାମ କରୁଥିବ। ସବୁବେଳେ ଦେଖିବେ ତାର ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବଟା ଆସିଲାନି। ସେଇଟା ଆପଣ ବହୁତ ସମୟ ଦୁଃଖ କରିବେ ଯେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲାଣି, ଯେତିକି ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିବା କଥା, ପିଲା ଏ ବୟସରେ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଯିବା କଥା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କେମିତି ଚଳିବି, କ'ଣ କରିବି, କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବି, କେମିତି ବଢ଼ିବି, ସେ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଭଳିଆ ଟିକେ ହେଉଛି। ସତ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଏ କଥା, ଏମିତି ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ତାର ଜାତକରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଭଲ, ତାର ପ୍ରଥମରୁ କ୍ଲାସ୍ 9th ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛି। 9ମ ଠାରୁ ସେ ଟିକେ ବିଗିଡ଼ିଗଲା, 10thରେ ନମ୍ବର କମିଲା, +2 ବେଶୀ ଖରାପ କଲା। ଏମିତି ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ତାପରେ ସେ କ'ଣ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲା? କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କିଛି କରିଛି କି? PGDCA କି ଟାଲି ଏମିତି କିଛି କରିଛି କି? ନା ନା ସେମିତି କହିଲେ ସେ +2ରେ ତ ସେ +2 ପରେ ଛାଡ଼ିଦେଲା ଏଇ ପାଠ? +2 ପରେ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେଲା କି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ନା, ବାସ୍ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଦେଖାଉଛି, କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ସେ ବେଶୀ ଗଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଁ ଭୟଭୀତ, ଇଏ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଇବ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏମିତି କିଛି ଆଭାସ ଆପଣ ପାଇଛନ୍ତି କି? ବା ତା ମା କହୁଛି କି ବେଳେବେଳେ ହଁ କାହା ଭଲ ପାଉଛି, ଗପୁଛି, ଏମିତି କିଛି କହୁଛି କି? ଆଗରୁ ଟିକେ ଚଗଲା ହେଇଥିଲା ସେମିତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଅଷ୍ଟମରେ ମଙ୍ଗଳ ଅଛି। ଆପଣ ବିବାହ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ, ବିବାହ ତାର ଟିକେ ହେଇପାରୁନି, ବହୁ ଜାଗାରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି, ଆପଣ ପସନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ବହୁ ଜାଗାରୁ ବି ସେମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ନୀରବ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁଛି ଆପଣ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲେ ବି ସେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି ହେଉଛି। ବିବାହରେ ତାର ଟିକେ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଉ ଦୁଃଖର ସହିତ କହିବି, ବିବାହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ବି ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁ ବୋହୂଟି ଆସିବ ଘରେ ଟିକେ ଅଶାନ୍ତି, କଳହ ଏଭଳିଆ ରହିଛି। ତେଣୁ ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆପଣ ବିବାହ ପାଇଁ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଜାତକ ମେଳକକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଜାତକ ମେଳକ କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିପାରିବ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ସହିତ ଆପଣ ପୁଅର ଜାତକ ମେଳ କରିବେ, ତାର ଆଇଡିଓଲୋଜି ଆର ଆଇଡିଓଲୋଜି କେତେ ଦୂର ମିଶିବ, କେତେ ଦୂର ମ୍ୟାଚ୍ କରିବ, ସେମାନେ ଆଗକୁ କେତେ ଦୂର ଯାଇପାରିବେ। ତ ଆଇଡିଓଲୋଜି ମ୍ୟାଚିଂ ପାଇଁ ଜାତକ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେଇବା ଦରକାର, ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁ ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳର ପ୍ରଭାବ ଏଠି କଟିବା ଦରକାର, ବା ମଙ୍ଗଳସର ଖଣ୍ଡନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ମୂଳ ବୃକ୍ଷ ଆପଣ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ଧୂପ ଏବଂ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଇ ଅନନ୍ତ ମୂଳ ବୃକ୍ଷଟିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। କାତ୍ୟାୟନୀ ଦେବୀଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ଘରେ ରଖି ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ଧୂପ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ରଖି, ସିଦ୍ଧ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ରଖି ଚନ୍ଦନ, ସିନ୍ଦୁର, ଦୀପ, ଧୂପ, ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ଆପଣ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ମିସେସ୍, ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍, ପିଲାର ମା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୁଅ ପାଇଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯାହା ବି ବାଧାବିଘ୍ନ ରହିଛି ତା ଦୂରୀଭୂତ ହେବ। ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତାର ବିବାହ ଏଇ ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 25 ମସିହା ନଭେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ 26 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ ଯେ ଶନି ଗ୍ରହଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଶନି ଗ୍ରହ ଜାତକରେ କିପରି ଥିଲେ ଜଣେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଥାନ୍ତି, ବା ଶନି ଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଭୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କେବଳ ଶନି ନୁହନ୍ତି, ଆମେ ଶନିକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେଉ, ଯଦି ଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଖରାପ ଥିବ, କ'ଣ ରବି ମହାଗ୍ରହ ବି ଖରାପ ଫଳ ଦିଅନ୍ତିନି କି?
आमे बृहस्पति कथा कहू जे बृहस्पति अत्यंत शुभग्रह मो पाखु बहुत लोक आसी जो माने तुला लग्न रे जन्म जो माने वृष लग्न रे जन्म से अनेक समय मुझे देखी बृहस्पति बहुत खराब रिजल्ट तेणु कौन सी ग्रह को आम अशुभ कहवा ना कौन सी ग्रह को शुभ कहवा ना ग्रहंकर स्थिति अनुसार तांकर दशा अनुसार ग्रह माने अवस्थिति दृष्टि अनुसार फल प्राप्ति कराई कथार अच्छी शनि दरिद्र को मध्य राजा करि पारंती सामर्थ्य शनिकर अच्छी एवं राजादि राज को मध्य दरिद्र सिंहासन बा दारिद्र अवस्था को आनी पारंती आपण विक्रमादित्य कथा जानिथिबे जड़े शौर्य संपन्न राजा तांकू शनिकर अशुभ दशा चालन कारण बा शनिकर अशुभ प्रभाव कारण से दरिद्र होते राजा हरिश्चंद्र जड़े धर्मी दानी प्रजावत्सल राजा किंतु जेतबेले नियति तांकू परीक्षा कला जे केते दूर से प्रजावत्सल नियति तो परीक्षा करिया को चाहिला शनि ग्रह माध्यम रे परीक्षा हला से राज सिंहासन रु दरिद्र सिंहासन को आसिले गोटे समय आप जानते से श्मशान रक्षक हो गले एवं राजा हरिश्चंद्र रु श्मशान रक्षक हरिया हो गले निजर पत्नी एवं निज पुओ को मध्य रहित जे निज पुओ को तांको हरैबा को पड़िला एवं जेतबेले धर्म पथर से जेहेतु चली परीक्षार शेष बेला आसीगला पुणी सी कौन है ना उत्तीर्ण है परीक्षा पुणी राजगादी पत्नी पुओ रहित एवं सुख्याति जश कीर्ति जहाँकि आज पर्यंत बंची जश कीर्तिश्च जीवती जश ख्याति मिलला एवं से धर्मात्मा हरिश्चंद्र रूप परिगणित हेले बा प्रमाणित हेले तेणु ग्रह माने आमको परीक्षा करती ग्रह केबे अशुभ नुहंती ग्रह दंड दियंती नाही किंबा ग्रह निजर क्षमता को केबे दुरुपयोग करि परिबे नाही कारण आपण देखिबे कालर बल एजगत काल को के अच्छी समर्थ बोली कहा जाए काल को कई समर्थ नुहंती किंतु काल मध्य गोटे निर्दिष्ट नियम रे बंधा आपण देखिबे सूर्य गोटे निर्दिष्ट समय रे उदय होचंती गोटे निर्दिष्ट समय रे अस्त होचंती प्रत्येक मास अनुଯାୟୀ तांकर देखिए उदय एवं अस्तर अलग अलग समय होचंती ऋतु अनुसार अलग अलग समय होचंती जेमिति ग्रीष्म परे वर्षा ऋतु आसुची वर्षा परे शीत आसुची एभली जो ऋतुचक्र जो चली षड ऋतु आजिकल तो षड ऋतु आम अनुभव करूँ आजिकल मुख्यतः 3टा ऋतु हो गलानी खरा वर्षा शीत से प्रकृति को मनीष बिगाड़ी देती से कथा छाड़ू जमती प्रकृति मो कहया कथा जमती ता निज बलय बंधा रही ग्रह माने निजर बलय भितर बंधा अच्छा कौन सी ग्रह केबे क्या अनिष्ट करती ना प्रारब्ध कर्म अनुसार फल प्रदान करि तेबे आमे आलोचना करिबा निजर जन्म जातक आपणक पई शनि जोगकारक कि नाही आपण जानिबे केमिति सबु लग्न पई शनि जोगकारक नुहंती मन रखि तांतु जो माने वृष लग्न रे जन्मित राशि नुह लग्न कथा कहूची जो मानकर लग्न वृष लग्न जो मानकर लग्न मिथुन लग्न जो मानकर लग्न कन्या लग्न जो मानकर लग्न तुला लग्न जो माने मकर लग्न बा कुंभ लग्न जन्म होइचंती सेमान पई होचंती शनि जोगकारक वृष लग्न पई शनि भाग्याधिपति कर्माधिपति भाग्य कर्म दुईटा को प्रधान क्षेत्र अधिपति मिथुन लग्न पई अष्टमाधिपति हेले मध्य भाग्याधिपति तेणु अष्टमपति दोष लागे नाही कन्या लग्न पई षष्ठाधिपति हानिपति कुंभर अधिपति हेले मध्य पंचम मकर अधिपति तेणु ये मध्य जोगकारक तुला लग्न पई तो शनि अति जोगकारक कारण चतुर्थ पंचम अधिपति केन्द्र कोणर अधिपति चतुर्थ भाव पंचम भाव अधिपति मकर और कुंभ लग्न पई शनि निजे लग्नेश बा लग्नाधिपति तेणु निश्चय शनि ए लग्न पई शुभप्रद अन्य लग्न मानक पई मध्य बेले बेले शनि शुभ फल प्रदान करि थांती शास्त्रे कहा जाए तुला कदंड मीनानाम रत्न ददाति पंगु तुला कदंड अर्थ धनु एवं मीनरे जदि शनि थांती शनि अत्यंत शुभ फल प्रदान करि थांती एक कथा मध्य शास्त्रे कहा जाइछि तेणु शनि जदि आपण खराब अछंती भयभीत होबार नाही आपण सत्कर्म करंतु निश्चय शुभ फल प्राप्ति करेंगे शनि आपण मन रखु प्रत्येक शनिवार बा प्रतिदिन आपण बुला कुकुर को खाइबा को दिंतु रुटी रे सरिष तेल मारी बा सरिष तेल परोटा करी कुकुर को बा बुला कुकुर को श्वान को खाइबा दिंतु बाड़ीअला वृक्ष हूँ शनिकर प्रिय वृक्ष सबु जगह मिल भूईअला कहती से भूईअला वृक्ष को कुंडरे लगाई नील अपराजिता फूल दे प्रत्येक दिन पूजा करूँ शमी गछ शनिकर वृक्ष ए वृक्ष को पूजा करूँ बट वृक्ष को पूजा करूँ बट वृक्ष मूल क्षीर एवं जल प्रति शनिवार ढालतु अशस्त वृक्ष को पूजा करूँ देखिए शनि आपण जदि अशुभत्व रही जातक शनिकर महादशा चली आप शनि पीड़ा रक्षा पाई से
रामचंद्र भगवान प्रभु रामचंद्र पिता होउछन दशरथ। दशरथ कृत शनि अपराध क्षमा स्तोत्र को पाठ करंतु, देखिए यहाँ द्वारा मध्य शनिकर जो प्रभाव रही कमिज। बजरंग बाण पाठ करंतु, जदि शत्रु भितर रही घेर मध्य आपण किसी करें अजथा कोर्ट कचेरी माली मकदमा चली, बजरंग बाण पाठ करंतु, हनुमान चालीसा पाठ करंतु, शनिवार दिन हनुमान को दर्शन करंतु, देखिए शनि मध्य आपण शुभफल प्रदान करेंगे। बड़ कथा होची आपण मन भितर प्रायश्चित आणंतु, जो कथा कहली कायेन वाचा मनसेन्द्रिय बा बुद्ध्यात्मना बा प्रकृतिर स्वभावात्। प्रभु मु प्रकृति वशतः बा लोभवशतः बा शरीर वशतः मानसिक अस्थिरता नहीं जदि प्रारब्धरे किसी भूल करिछि, क्रियमाण जन्म किसी भूल करिछि, मते क्षमा करंतु। गोटे ये रियलाइजेशन प्रायश्चित मनोभाव मन भितर आसी जदि आप प्रतिकार गुड़ी करेंगे और निरंतर भाव में विश्वास रखी प्रतिकार करेंगे, सत्कर्म करेंगे, शनि निश्चय आपन को शुभफल प्रदान करेंगे। दर्शक बंधु समय इशारा देला, कार्यक्रम को ये रखापी पड़ो। आज विदाय दिंतु, पुणी देखा आपण सहित एक नूतन अध्याय रे। महाप्रभु जगन्नाथ दयारु माँ दक्षिण काली दयारु आपण जीवन सुखप्रद हो शुभप्रद हो रहुछि। जय जगन्नाथ। जदि आपणक जीवन में व्यक्तिगत पारिवारिक समस्या, कर्मक्षेत्र नियुक्ति, वैवाहिक समस्या, वास्तुदोष एवं माली मकदमा आदि समस्या थाए ताहेले समस्यार समाधान और परामर्श पाई आमको जोगाजोग करंतु। ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र, बुधेश्वरी कॉलोनी, प्लॉट नंबर 26, भुवनेश्वर। फोन नंबर 9776833302 9439444924। आमर वेबसाइट www.srijagannathastro.com। केमिति कटिबो 2026 मसीह आपणक भाग्य, केउ राशि रे रहिबो समस्या आउ किए हेबे लाभवान, केमिति रहिबो मेष ठारू मीन राशि पर्यंत भाग्यफल जानिबा पई देखंतु आम कार्यक्रम 2026 भाग्यफल। 2026 मसीहार आपणक राशि संपूर्ण भाग्यफल जानिबा पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, बेल बटन को ऑन करंतु, देखंतु डीटीवी ओडिया। डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु।